بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. طيب سامحنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أول شيء قبل أن نبدأ في الدرس، الكلام استعمال الجوال ممنوع، أو أنا أتوقف عن الدرس وأنتم تتكلموا. نعم الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Setelah beliau menyebutkan sebuah muqaddimah dengan sebuah muqaddimah yang dinamakan dengan khutbatul hajah, yang berisi pujian dan pujaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta permintaan perlindungan, pertolongan dan juga permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan diri-diri kita, dan persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah serta utusannya. Beliau mengatakan bahwa sebelum kita memulai kajian kita pada kesempatan berbahagia kali ini, tolong semuanya jangan ada yang ngobrol, masukkan HP-nya ya, dan juga jangan ada yang mencatat, usahakan fokus dengan apa yang disampaikan oleh beliau. Kata beliau, hanya ada dua pilihan, antum yang berbicara atau ana yang berbicara. ارفع الجوال هذا tolong حتى لا أسحبه. Ya, HP-nya dimasukkan ke kantong masing-masing, jangan sampai nanti HP-nya diambil. Ada tempatnya. صدق أنا لا أمزح، نحن في مجلس علم أو في لعب. الآن نريد نتكلم عن أخلاق المسلم. نعم. Kata beliau, saya tidak sedang bercanda, saya serius. Ya. Sekarang kita sedang berada dalam majelis ilmu atau sedang bermain-main. هل من الأدب أن المتحدث يتحدث وأنت تصور أو تلعب في الهاتف؟ Ya. Kita akan berbicara tentang akhlak seorang muslim. Apakah di antara adab dan etika seorang muslim ketika ada orang yang berbicara, ya, kita sibuk dengan diri kita, yaitu dengan foto, atau berbicara sendiri, أو تتكلم مع زميلك؟ atau berbicara dengan orang yang di sebelah kita. جبريل عليه السلام، Malaikat Jibril alaihi salam, جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، dahulu pernah mendatangi majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. لكن ظهر عليه أثر طلب العلم. Namun ketika beliau datang di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri seorang penuntut ilmu itu sangat terlihat sekali dalam kepribadian malaikat Jibril. هو في الحقيقة متعلم، لكن قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه معلم. Beliau datang dengan menyandang status seorang penuntut ilmu. Namun coba perhatikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut malaikat Jibril adalah seorang guru. إذن أخلاق المسلم لابد أن تكون هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. Satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa hendaknya akhlak seorang muslim itu harus sama dengan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. فما هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ Maka di sini ada sebuah pertanyaan, apa itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? القرآن كاملا، لأن عائشة رضي الله عنها تقول كان خلقه القرآن، يعني إذا أردت أن ترى القرآن أمامك عمليا انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. Seseorang yang ingin mengetahui akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia membaca Al-Qur'an. Karena dahulu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjawabnya bahwa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah isi Al-Qur'an. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berakhlak dengan Al-Qur'anul Karim, menjadikan seluruh ayat-ayat suci Al-Qur'an di dalam kepribadian beliau. نعم. فكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يأتيه بعض الناس ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن يعظه أو يوصي بوصية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لكل إنسان ما يليق به. نعم. Dahulu ya,
Di antara kebiasaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagian mereka tidak jarang mendatangi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta wasiat kepada beliau. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya memberikan wasiat kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang kepadanya sesuai dengan yang pas dan tepat dengan kepribadiannya. يعني ممكن نحن في هذا المجلس أفضل وصية لنا أننا لابد أن نتأدب بآداب طلاب العلم قبل أن نطلب العلم كما صنع جبريل عليه السلام. نعم. Maka di dalam majelis ini saya rasa wasiat yang terpenting untuk kita ingatkan bersama di tengah-tengah kita adalah hendaknya kita berusaha untuk beretika dengan adab Islam, ya, sebelum kita menuntut ilmu, sebagaimana dahulu yang dilakukan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mendahulukan adab. جاء إليه رجل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب. Di antara sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang mendatangi beliau untuk meminta wasiat, dan ternyata beliau mewasiatkan kepadanya agar tidak marah. هذا آخر واحد خليه يعطينا الجوال. هات تليفون يصور تليفون. HP-nya sini kan? تليفون. أعطينا التليفون. Sini HP-nya. أرسل. إن شاء الله يذهب مع المدينة. Insyaallah nanti HP-nya pergi ke Madinah. نعم. فهذا الرجل عندما قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب، يعني رأى أن هذه الوصية قليلة. نعم. Sahabat ini ketika mendengar wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada dirinya untuk tidak marah, dia melihat bahwa wasiat yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat sedikit. فكرر عليه لا تغضب. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi wasiatnya, janganlah engkau sekali-kali marah. ثم كرر عليه لا تغضب. Kemudian Nabi mengulanginya kembali, janganlah marah. يقول هذا الرجل فرأيت كل الخير في ترك الغضب. Kemudian sahabat ini setelah mendengar wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpulkan sebuah makna bahwa seluruh kebaikan ternyata berpusat ketika seseorang meninggalkan amarahnya. ماذا تصنع عند الغضب؟ Apa yang harusnya kita lakukan ketika kita marah? تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. Yang pertama adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. تتوضأ. Yang kedua adalah berwudu. إذا واقف تجلس. Kalau seandainya kita ketika marah dalam kondisi berdiri, maka hendaklah duduk. لا تأتي الأماكن أو لا تجنب الأماكن التي أو الأشياء التي تؤدي إلى الغضب. Yang keempat, berusaha untuk menjauhi kondisi ataupun tempat-tempat yang membuatmu marah. يعني بعض الناس يقول في رمضان أنا لا أستطيع إلا أصنع مشكلة مع الزوجة صائم. Sebagian orang mengatakan bahwa ketika datang bulan suci Ramadan, ya, saya sangat sulit sekali untuk meninggalkan permasalahan dengan istri. إذن تعال ابقى في المسجد. Maka solusinya adalah dengan tinggal di masjid. أو يقول دائما عندما أدخل المطبخ أتخاصم مع الزوجة مثلا. Atau misalkan, ya, setiap kali aku memasuki dapur, aku pasti ribut dengan istriku. Contohnya. إذا لا تدخل المطبخ. Maka solusinya adalah jangan masuk ke dapur. قال الرجل عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت. اتق الله يعني اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية حاجز بفعل الأوامر واجتناب النواهي. هذه التقوى. نعم. Ada sahabat lain yang diwasiatkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah wasiat, yaitu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu artinya takwa? Beliau menjelaskan bahwa artinya takwa adalah ketika seseorang berusaha untuk menjadikan perisai, benteng antara dirinya dengan sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. إذا كل وصية
من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم هو منهج للحياة المسلم لأخلاق المسلم. نعم. Maka di sini yang perlu diperhatikan bahwa setiap wasiat yang diwasiatkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah jalan hidup yang harus ditempuh oleh seorang Muslim. وهل يصلح أن نأخذ بخلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ونترك الباقي؟ Apakah pantas jika seseorang mengambil hanya sebagian akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja dan meninggalkan akhlak beliau yang lain? لا، لابد أن نأخذ جميع الأخلاق وجميع الأوامر التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها. نعم. Tentunya tidak pantas. Ya, seharusnya seorang Muslim berusaha untuk berakhlak dengan keseluruhan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga taat terhadap seluruh perintah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. أحيانا تكون المصيبة أو المشكلة خير لك. Terkadang ya, sebuah polemik, sebuah permasalahan dan ujian itu boleh jadi ya, ada kebaikan untuk Anda. الجارية تصب بالإناء للسيد حتى يتوضأ السيد. تصب له الماء. نعم. Ada seorang budak ya yang membantu tuannya berwudu dengan menuangkan air untuk tuannya, untuk majikannya. فسقط منها الإناء وانجرح السيد في يده. Ternyata ya ketika itu bejana yang dia tuangkan agar majikannya itu berwudu jatuh ya, dan akhirnya membuat tangan majikannya itu terluka. فخافت أن السيد يغضب عليها، ممكن يضربها، ممكن يصنع لها أشياء. نعم. Dan secara otomatis budak tersebut merasakan ketakutan karena boleh jadi ya hal ini menyebabkan majikannya akan memukulnya atau malah membunuhnya. قالت يا سيدي يقول الله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ، يعني لا تغضب. نعم. Ya. Kemudian budak ini ya mendahului atau berkata terlebih dahulu kepada tuannya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memuji di dalam Al-Qur'anul Karim untuk orang-orang yang menahan amarahnya. Artinya jangan marah. قال كظمت غيظي خلاص. Dan secara spontan ya, majikannya itu mengatakan bahwa aku telah menahan amarahku. لكن خافت أنه الآن ما يغضب لكن يتذكر ممكن في المساء أو شيء ويصنع لها شيء آخر. نعم. Namun budak ini berpikir yang lain ya. Boleh jadi dia sekarang tidak marah, namun ketika tiba waktu sore dia mengingat kejadian ini, dia akan marah kembali dan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh budak tersebut. قالت ويقول والعافين عن الناس. Dan akhirnya budak ini menambahkan ya firman Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, dan juga Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang memaafkan kesalahan manusia. قال عفوت عنك. Maka majikannya berkata, aku telah memaafkan kesalahanmu. قالت ويقول سبحانه وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون والله يحب المحسنين. Kemudian budak tadi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. قال اذهبي فأنت حرة. أعتقها. نعم. Dan setelah itu majikannya mengatakan, pergilah. Sesungguhnya engkau sekarang merdeka. النبي هناك رجل من الصحابة يقول كنت أضرب غلاما لي، يعني هو السيد ويضرب العبد. نعم. Ada kejadian yang lain bahwa dahulu ada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah mengkisahkan, mengatakan bahwa dahulu aku biasa memukul budakku. قال فسمعت صوتا من خلفي، يعني إنسان يكلم من خلفه لا يرى من هو يقول له. نعم. Kemudian dia mendengarkan sebuah bisikan dari arah belakangnya. لله أقدر عليك من قدرتك على هذا. يعني الله سبحانه وتعالى يقدر على الخلائق
أكثر مما أنت تقدر على هذا. نعم. Ya. Kata bisikan tersebut, ya, bunyinya sesungguhnya. يعني يذكر بالله حتى يخاف الله لا يضربه. نعم. Bisikan tersebut bunyinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk berbuat segala sesuatu terhadap hambanya melebihi kemampuanmu yang kau lakukan terhadap budakmu. قال فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من الذي يذكره؟ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. Kemudian sahabat ini berkata, akhirnya aku pun menoleh dan ternyata bisikan tersebut datangnya dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan beliau agar takut kepada Allah. ماذا يصنع؟ Lalu apa yang dilakukan oleh sahabat ini? لو أنت كنت تضرب ابنك مثلا. Ya. Contoh misalkan kalau seandainya kita memukul anak kita. وجاك إنسان قال الله أقدر عليك من قدرتك على ابنك. Ya. Kemudian ada orang misalkan mengingatkan kita sesungguhnya Allah lebih mampu untuk berbuat apapun terhadap anakmu melebihi kemampuanmu. إيش تقول له؟ Apa yang kita katakan kepada orang tersebut? ممكن تزيد تضربه. Ya, mungkin kita tambah lagi pukulan terhadap anak kita. ممكن تضرب الثاني أيضا هذا. Atau bahkan kita menambah pukulan untuk orang lain. أو تقول ليس لك شأن. Ya, atau bahkan kita menjawab atau kita bahkan menimpalinya, apa urusanmu? Tidak ada urusanmu. هذا الصحابي رضي الله عنه مجرد ما التفت رأى أن هذا الذي يعظه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هو حر أعتقه. Nah, kemudian ya, ketika beliau sadar bahwa yang memperingatinya dan menasehatinya adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, secara otomatis, secara spontan beliau mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya budakku ini aku telah merdekakan. في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الكفار. Dalam bermuamalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, meskipun dengan orang-orang kafir. بماذا عامل الكفار؟ Bagaimana dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah, berhubungan dengan orang-orang kafir? يقول بعض العلماء رحمهم الله. Sebagian ulama mengatakan, لو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يعامل به الكفار ويقضي به على الكفار إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بحسن الخلق كفى أن يكون قضى عليهم. كفى أن يكون قضى عليهم بماذا؟ بحسن الخلق. إذا تقضي على أعدائك، على أهل البدع، على أهل الخرافات، على المشركين بماذا؟ بحسن الخلق كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. Sebagian ulama mengatakan bahwa jika seandainya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperlakukan orang-orang kafir dengan sebuah sikap kecuali dengan akhlak yang baik, niscaya hal itu sudah cukup menjadi pelajaran bagi mereka. Ya. Sudah cukup menjadi pelajaran bagi mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu menghabisi mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru memperlakukan mereka dengan akhlak yang baik, dan itu sudah menjadi pelajaran yang tinggi untuk mereka. Nah, di sini ada sebuah pelajaran bagi kita. Hendaknya kita, ketika kita bersikap dengan ahli bid'ah, atau bersikap dengan orang-orang kafir, ataupun orang-orang yang menyelisihi kita, kita berusaha untuk menyikapi mereka dengan akhlak yang mulia. أنس رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. 10 سنين يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. هو صغير، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. أنت تصور أنه خادم صغير يعني لا يفهم شيء، يخطئ، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له قط ولا مرة واحدة لما فعلت هذا، ولا مرة واحدة لما تركت هذا. سبحان الله، إلى هذا الخلق العظيم. وممكن أنت لا تصبر على ولدك ممكن 10 دقائق، والله صدق. نعم. Dahulu kata beliau, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi seorang pembantu yang berkhidmat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau datang pada waktu itu ketika umur beliau masih kecil, dan sudah menjadi maklum adanya bahwa anak kecil itu pasti salah dalam bertingkah,
ya, anak kecil pasti salah dalam bertingkah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Coba bayangkan ketika Anas datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika umur beliau masih kecil untuk berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin beliau tidak melakukan kesalahan terhadap apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kata Anas radhiyallahu anhu, aku tidak pernah mendengar dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah perkataan yang mengatakan kepada aku ya bahwa beliau tidak pernah berkata terhadap sesuatu yang aku amalkan, kenapa kamu lakukan? Dan terhadap sesuatu yang aku tinggalkan, kenapa kamu tinggalkan? Ya. Ini menunjukkan tentang besarnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai batasan ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membantah ya apapun yang dilakukan oleh Anas radhiyallahu anhu. Tidak pernah menegur apapun kesalahan yang dilakukan oleh Anas radhiyallahu anhu yang dahulu menjabat sebagai pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. إذن تعامل المسلم مع أولاده مع زوجته مع جيرانه نعم لابد أن يكون كتعامل النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم عندنا بعض الناس يتعامل مع أهل البدع خلافا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. Maka di sini ya menjadi pelajaran bagi kita bahwa hendaknya ketika kita berhubungan dengan anak kita, istri kita, ataupun tetangga kita, kita harus berusaha untuk mencontoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ya, di zaman ini ada sebagian orang yang ketika bersikap dan berhubungan dengan ahli bid'ah itu sikapnya menyelisihi tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت يهودي في المدينة. نعم. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah mendatangi seorang Yahudi. ابن هذا اليهودي ولد هذا اليهودي يعني على فراش الموت. Dan Nabi mendatanginya di rumahnya dan ketika itu ya dia memiliki seorang anak yang sedang tiba ajalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam يدعو هذا بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak anak seorang Yahudi ini untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah serta utusannya. Intinya mengajak dia untuk masuk ke dalam agama Islam. هذا الولد كان ينظر إلى أبيه ثم ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يستشير من والده يخاف. واليهودي هذا لحقه شيء من الرحمة على ابنه خاف لأنه يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي حق فقال أطع أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. Ketika anak ini diajak masuk ke dalam agama Islam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, matanya langsung tertuju kepada ayahnya. Kemudian tertuju juga kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya beliau adalah meminta saran kepada ayahnya ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya masuk ke dalam agama Islam. Dan hal ini difahami dengan baik oleh ayahnya. Namun akhirnya ayahnya ya, sangat sayang kepada anaknya. Dan dia mengakui tentang kebenaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya dia berkata kepada anaknya, "Ta'atilah Abul Qasim." Maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. إذن نتعلم من هذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق حتى وإن كانوا من أشد الناس عداوة له كاليهود. نعم. Maka di sini ada sebuah pelajaran penting bagi kita, yaitu tentang besarnya semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan hidayah kepada manusia, sekalipun dia adalah musuh Islam yang paling besar, seperti orang-orang Yahudi. نعم. عندنا بعض الناس يقول إذا أردت أن تعرف أخلاق الإنسان
انظر إلى وضع أكرمكم الله للحذاء عند المسجد ووقوفه للسيارة أو الدباب هذا. يعني بعض الناس يصنع أي شيء. طيب لو جاء كافر الآن ونظر إلى هذا الفعل يقول هؤلاء أهل الإسلام. نعم. Sebagian orang dahulu pernah mengajarkan apabila kita ingin mengetahui akhlak seorang muslim, maka lihatlah ketika dia meletakkan sandal dan ketika dia menyalakan kendaraannya. Kenapa demikian? Karena sebagian orang tidak peduli meletakkan sandalnya di mana dan juga menyalakan kendaraannya sesuka hatinya, ya. Maka ya, apabila kita ingin melihat akhlak orang tersebut, dilihat dari dua kejadian ini. Kenapa? Karena ya, bahaya sekali apabila seorang kafir memperhatikan ya, gerak-gerik dan kebiasaan orang tersebut. أنتم في هذه المنطقة دخل الإسلام إلى هذه المنطقة بسبب المعاملات، أخلاق أهل الإسلام في التعامل في البيع والشراء بدون سلاح بدون قتال بدون شيء. نعم. Intinya bahwa ya, orang kafir tersebut akan melihat akhlak dari seorang muslim. Ya. Kata beliau, ya, beliau menyambung pembahasannya bahwa coba perhatikan agama Islam masuk ke negeri Indonesia ini ya melalui apa? Melalui akhlak yang mulia, melalui hubungan yang baik ya dari orang-orang Islam ya, bukan melalui peperangan ya. Ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh akhlak ya untuk mengajak orang ke dalam agama Islam. الأنصار في غزوة من الغزوات قسم النبي عليه الصلاة والسلام الغنائم وأعطى الناس ولم يعطي الأنصار. يعني الأوس والخزرج أهل المدينة الذين نصروا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. Pada suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak membagikan rampasan-rampasan perang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan dari rampasan perang tersebut kepada orang-orang Ansar, yaitu kabilah Aus dan Khazraj. فوعظهم النبي عليه الصلاة والسلام. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada mereka. وذكرهم بفضائلهم. Dan mengingatkan mereka tentang keistimewaan dan kemuliaan yang mereka lakukan. ثم ذكرهم بالإيمان بالتقوى بما عند الله سبحانه وتعالى. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan mereka agar meningkatkan keimanan dan juga mengingatkan mereka tentang pahala yang besar yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. قال أما ترضون أن يرجع الناس بالدرهم وبالشاه وترجعون أنتم برسول الله عليه الصلاة والسلام. Tidakkah kalian ridho ketika orang-orang kembali ke penginapan mereka dengan harta-harta mereka, sementara kalian kembali ke rumah kalian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? فأرخوا رؤوسهم يبكون وقالوا رضينا. Kemudian mereka menundukkan kepala mereka dan mereka pun menangis seraya mengatakan, sesungguhnya kami telah ridho terhadap pembagianmu. أما ترضى أنت يا مسلم Tidakkah engkau ridho wahai seorang muslim أن تخرج من هذه الدنيا ketika kita keluar dari dunia ini باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. kita dikenal mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? أنا بعض الناس يقول لا Karena sebagian orang menolak, أنا tidak. لا أرضى بهذا. Ya, sebagian orang mengatakan aku tidak ridho dengan هذا أهل البدع كذا وكذا. ya. Dia tidak ridho dan mengatakan bahwasanya ahlu bidah telah berlaku ini dan itu. يعني أنت تعرف أن بعض الناس يصنع مع هؤلاء خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. Ya. Kita sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sebagian orang ada yang bersikap kepada ahlu bid'ah dengan sebuah sikap yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. حتى في الطريق مثلا. Ya. Sekalipun di jalan, contohnya. يعني البعض يعني يسرع سرعة جنونية. نعم في السيارة مثلا. Sebagian orang ya mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang gila-gilaan. تقول له فتوى العلماء.
Ya. Kemudian misalkan dia dijelaskan dengan fatwa-fatwa para ulama terkait hal ini, أقول لا، ya, dia akan menolak, tidak. هؤلاء لا يسوقوا السيارات. Karena para ulama tidak ada yang mengendarai mobil. تقول لبعض الناس حافظ على الصف الأول. Ya. Kalau kita ajak sebagian orang untuk senantiasa menjaga salat di saf pertama, تقول كن على السنة. ya, kita ajak mereka untuk berusaha ittiba di atas sunnah, يقول أعرف السنة قبل أن تولد. ya, dia akan menjawab, aku lebih dahulu mengetahui sunnah sebelum engkau dilahirkan. يا أخواننا، الشيطان يريد أن يفسد ما بيننا. Ikhwani, ketahuilah bahwa setan itu berusaha keras untuk membuat kerusakan di antara kita. والله الكفار وأعداء الإسلام ينظر إليكم. Demi Allah, kata beliau, sesungguhnya orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam itu mereka memperhatikan akhlak kalian. هل أنتم حقا أهل الإسلام أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ Apakah kalian benar-benar kaum muslimin yang mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? في أوروبا Di Eropa, سائق الحافلة مسلم. ya, yaitu supir pengendara bis adalah seorang muslim. ركب يهودي. Ya, kemudian naik di dalam bis tersebut seorang Yahudi. وكانت هذا يعطي أول نقود قبل البطائق هذه. Ya. نعم. Dan dahulu كاش يعني. mereka bayar cash. فأعطاه بدل أن يعطيه مثلا يورو واحد أعطاه 2 يورو ضعف الأجرة. Kemudian orang Yahudi ini, ya, seharusnya membayar 1 euro, ternyata dia membayarnya 2 euro. سائق الحافلة Supir ini, يفكر ya, dia berpikir, هل أرجع له الزائد 1 يورو أو لا؟ apakah saya akan kembalikan 1 euro kelebihannya tadi atau tidak? ممكن لا يسأل عن 1 يورو. Boleh jadi dia tidak akan bertanya tentang 1 euro kelebihan dari bayarannya. وطول الطريق هو يفكر يرجع لها ولا يرجع لها. Selama perjalanan dia terus berpikir, apakah saya kembalikan atau tidak? بعدين قال يعني يسرق 1 يورو لا قليل. Kemudian dia berpikir lagi, ya, kenapa saya harus mencuri 1 euro? Ini sedikit, ya, ngapain? فعندما أراد هذا اليهودي النزول من الحافلة قال تعال خذ 1 يورو زائد لك. Ya. Kemudian ketika orang Yahudi ini mau turun dari bis, dia memanggil, sini, ini uang 1 euro lebihnya. Ya. قال اليهودي Kemudian Yahudi ini berkata, أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ya, dia bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan juga dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusannya. قال السائق إيش حدث؟ Ya. لماذا أسلمت الآن؟ Ya. Supir ini terkejut. Dia berkata, apa yang terjadi? Kenapa engkau masuk ke dalam agama Islam? قال أنا أبحث عن أمانة أهل الإسلام والحمد لله وجدتها فيك. Ya, kata beliau, saya sedang memperhatikan tentang amanah, ya, amanahnya orang-orang Islam, dan ternyata, ya, aku mendapati pelajaran darimu bahwa orang-orang Islam itu betul-betul menjalankan amanah. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu bersabda, jika seandainya amanah ini mulai disepelekan, maka tunggulah hari kiamat itu tiba. إذا لابد أن يظهر على سلوك المسلم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. Seorang Muslim dalam kesehariannya harus berusaha untuk menunjukkan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. مهم جدا أننا ندرس الكتب التي لها عناية بهذا كزاد المعاد في هدي خير العباد عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب للإمام ابن القيم رحمه الله. نعم. Maka sangat penting bagi seorang Muslim untuk mengkaji kitab-kitab yang berkaitan dengan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti sebuah karya yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala yang berjudul Zadul Ma'ad, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ya. Bekal untuk menuju kampung akhirat dari
petunjuk dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ليس فقط في الأخلاق، في الصلاة، في العبادات، في كل شيء. هذا الكتاب جامع. نعم. Kitab ini tidak hanya membahas tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, akan tetapi juga membahas tentang salat, ya, dan juga pembahasan dan bab-bab yang lain. نعم. أيضا كتب السيرة، السيرة النبوية. نعم. Kita juga perlu untuk membahas dan mengkaji kitab-kitab yang menerangkan tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ Apakah kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? يقول نعم. Ya. Kita katakan iya. طيب ماذا تعرف عن سنته؟ Ya. Maka kita bertanya, ya, apa yang kau ketahui tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? لا يعرف شيئا. Ya. Kalau seandainya dia menjawab tidak mengetahui apa-apa, ولابد تعود نفسك على هذا، على الخلق. ya. Kata beliau, kita harus berusaha untuk senantiasa menjaga akhlak yang mulia. تعود نفسك على عدم الغضب. Ya. Membiasakan diri kita untuk meninggalkan amarah. تعود نفسك على حب الخير للآخرين. مسلم. Berusaha untuk menasihati setiap muslim. تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير. Mencintai untuk orang lain sesuatu yang dicintai oleh diri kita. الصدق وعدم الكذب. Berusaha untuk jujur dan tidak berdusta. الحياء. Ya. Berakhlak dengan sifat malu. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seandainya kalian tidak memiliki sifat malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. لا ننقل الحديث بين الناس. Ya. Tidak mengadu domba di antara sesama manusia. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع جيرانه؟ Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap tetangga mereka, مع أهله، terhadap keluarganya, مع عمه terhadap pamannya, أبو طالب كافر. yaitu Abu Talib, orang yang kafir. ماذا يقول له النبي عليه الصلاة والسلام؟ Apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau? يقول يا عم. Ya, dia mengatakan, wahai pamanku. يا عم كافر. Ya, dia katakan wahai pamanku, padahal dia adalah orang kafir. يقول يا عم. Wahai pamanku. لماذا؟ حتى يرق له. Ya, tujuannya adalah agar hatinya itu tersentuh. إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Contoh yang lain, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. يقول يا أبتي. Ya. كافر. Ya. أبوه. ولكن يقول له يا أبتي يا أبتي يا أبتي. نعم. Ketika dia mengajak bicara ayahnya, mengatakan apa? Wahai ayahandaku, wahai ayahandaku, wahai ayahandaku. Padahal dia adalah orang kafir. واليوم يقول يا مبتدع. Ya. Nah, di zaman kita saat ini, ya, mengatakan apa? Wahai para pelaku bid'ah. يا ضال. صحيح. Wahai orang-orang yang tersesat. لابد أننا نكون في الدعوة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. Kita harus berjalan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Ada seseorang yang mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم. Dia salat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. وهو يصلي. Dan ketika dia salat, في الجماعة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. sahabat ini salat berjamaah di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. عطس رجل في المصلين. Ya. Ternyata ada salah seorang jamaah, dia bersin. فهذا وهو يصلي. Ya. Kemudian sahabat ini, Ya. ketika dia salat, يقول لهذا يرحمك الله. ya, ya, dia mengucapkan yarhamukallah untuk yang bersin tadi. فأخذ الصحابة ينظرون إليه. يعني إيش؟ انتبه اسكت. Ya. نعم. Kemudian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain menatap, ya, dengan tatapan yang tajam kepada sahabat ini, ya, seakan-akan memberikan sebuah isyarat untuk diam. لكن ما سكت. Ya. Namun, ya, sahabat tadi tidak diam. فهو يصلي. Ya, ketika dia salat, قال واثك لأمياه ما لكم تنظرون إلي. dia malah emosi. يعني فقدتني أمي لماذا تنظرون إلي. نعم. Dia malah emosi dan mengucapkan sebuah ucapan, ya. Dan dia mengatakan, kenapa kalian melihatku seperti ini? فعندما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari salatnya, هذا الرجل ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أقل شيء ينظر إليها كذا. صح. نعم. sahabat ini menyangka
bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan marah kepada beliau, akan marah kepada dia, atau minimal ya, dia akan menatapkan matanya dengan tatapan yang tajam. أو يتكلم عليه. Atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menegurnya. أو يضربه. Atau bahkan Nabi SAW akan memukul. أو يشتمه. Atau Nabi SAW akan mencelanya. لا. Ternyata itu semua tidak dilakukan. هذا ليس خلق النبي صلى الله عليه وسلم. Karena itu bukan bagian dari akhlak Nabi SAW. اليوم مثلا هذا في الصف هنا جوال يخرج موسيقى. Ya, ya. Di zaman kita saat ini, misalkan salah seorang di antara kita, ya, HP-nya itu terdengar musik. ممكن أحد المصلين بعد الصلاة يأخذ الهاتف يرميه في الجدار. صحيح. Mungkin saja ya, ada orang di antara kita ketika mendengar musik ini mengambil HP-nya dan akan melemparkan HP tersebut. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, berkata kepada sahabat yang tadi, إن هذه الصلاة sesungguhnya salat ini لا يصلح فيها من كلام الناس شيئا. ya, يعني لا تتكلم. tidak pantas untuk menjadi tempat untuk berbicara. Artinya jangan berbicara. سبحان الله. ما هذا الخلق؟ هو تعجب. نعم. Subhanallah. Betapa besarnya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia sampai terkejut. كان ماذا؟ مذنب صح؟ Dahulu, ya, tadi sebelumnya, ya, ketika dia salat, dia berdosa. فأصبح طالب علم. Ya. Setelah itu, berubah statusnya menjadi penuntut ilmu. بسبب ماذا؟ Kenapa? Karena apa? الأخلاق. Ternyata dikarenakan akhlak Nabi Sallallahu قال Alaihi يا رسول الله. بدأ يسأل. Wasallam. Ya. Setelah itu, ya, dia mulai untuk bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. بدأ يتعلم. Ya. Mulai mau belajar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. المسيء في صلاته. Ya. رجل لا يعرف يصلي. Kisah yang lain, يسرع في الصلاة. ya, yaitu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dahulu, ya, salatnya tidak baik, ya, salatnya tidak baik. Dahulu dia salat begitu cepat. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ما قال أنت لا تفهم Ya. وما هذه الصلاة. قال لا. نعم. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat tadi yang salatnya kurang baik untuk mengulangi salatnya. Irji fasalli, kembalilah dan ulangi lagi salatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan kamu ini tidak faham. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menegurnya dengan teguran yang keras. هذا الحديث استفدنا منه إلى اليوم نحن نستفيد من هذا الحديث. Ya. Hadis yang menjelaskan atau menceritakan tentang kisah sahabat yang salatnya keliru atau banyak kesalahan, ya, akhirnya menjadi pelajaran semua untuk kita. Dan kita mendapatkan faedah yang sangat banyak dari hadis ini. دخل أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في المسجد وبال في طرف المسجد. Kisah yang يبول lain, في المسجد. أكرمكم الله. kisah yang lain, ya, ada seorang Arab, ya, orang Arab Badui yang datang masuk ke dalam masjid, dia kencing di masjid. Ya, ini kencingnya di masjid. بالله تخيل الآن واحد يدخل هنا يبول في المسجد. Kata, demi Allah, coba antum bayangkan kalau seandainya sekarang ada orang masuk ke masjid kemudian kencing di tengah-tengah masjid. ها؟ Apa yang- الله أعلم على القبور مباشرة. Kata beliau, Allah alam, Sahih. boleh jadi setelah ini dia masuk ke dalam kuburan. في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس والصحابة. Tapi ini tidak. Dia masuk di dalam masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya. قام الصحابة رضوان الله عليهم. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri seketika. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka. لماذا؟ لأنه قد تكون المفسدة أعلى. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka? Karena boleh jadi mafsadahnya lebih besar. ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ Apa yang dikatakan oleh orang Arab tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. Kata dia, ya Allah, kasihilah aku dan Muhammad saja dan janganlah engkau mengasihi ya selainnya. المشكلة في هذه الأيام Ya, permasalahannya di zaman kita saat ini, نريد قدوات من الكفار. ya, kita ini mencari panutan dari orang-orang kafir. صحيح. ويعلم الأولاد. Ya, untuk mengajari anak-anak kita. من القدوة؟ Ya, siapa sebetulnya yang pantas untuk menjadi panutan? الممثل فلان. Ya, artis ini, صح. betul? أو لاعب الكرة. Atau pemain bola itu. ويعرف الأولاد الصغار لاعبي الكرة أكثر مما يعرف والده. والله. Bahkan ya, anak-anak
kita, ya anak-anak kecil ini lebih mengetahui nama-nama pemain bola itu melebihi pengetahuannya terhadap ya kepribadian ayahnya. صح. Betul. وتجد في لباسه. Ya, dan kita dapati pakaiannya, قصة الشعر. ya, kemudian rambutnya, في كلامه. ya, perkataannya, حركاته. ya, semua gerak-geriknya. حتى في الطعام يختار ما يصنع هذا اللاعب. Atau bahkan ya dalam perihal makanan sekalipun dia akan memilih sesuai yang disukai oleh siapa? Oleh pemain bola tadi. الخلل قد يكون منك من الأب. Ya. Kesalahannya boleh jadi bukan dari anak kecil, tapi dari Anda sebagai ayahnya. يقول ولدي الأب يقول ولدي دائما يلعب في الهاتف. Ya. Ayahnya misalkan berkata, anakku ya selalu bermain-main dengan HP-nya. هل أنت تلعب في الهاتف؟ Maka pertanyaannya, apakah Anda juga bermain-main dengan HP Anda? نعم. Jika jawabannya iya, إذن أنت السبب. berarti di sini sebabnya adalah Anda. تريد ابنك يحفظ القرآن؟ Kalau seandainya jika seandainya Anda menginginkan anak Anda menghafalkan Al-Quran, تريد؟ kalian mau? لازم أنت تحفظ أولا. Maka di sini Anda harus terlebih dahulu menghafal Al-Quran. تريد ابنك يراجع كل يوم في القرآن؟ أنت راجع. Ya. Kalau kita menginginkan anak kita mengulangi hafalan Al-Quran setiap hari, maka kita juga harus berusaha melakukan hal yang sama. الأم إذا كانت تصلي البنت تصلي Ya. معها صحيح أو لا؟ وهي صغيرة تجدها تصلي. Seorang ibu apabila dia salat, maka anak kecilnya, ya, anak perempuannya juga akan ikut salat. Padahal umur dia masih sangat kecil sekali. إذا لابد نكون نحن قدوة. Maka di sini kita harus menjadi panutan. ونعلم الأولاد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan mengajarkan anak-anak kita tentang sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. تلقن السيرة تلقين. تعرف كيف تلقين؟ يعني تقول له النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بيمينه. Ya, kita mendikte sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mentalkin anak kita, ya, misalkan dengan sebuah ucapan, dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makan dengan tangan kanannya. بأي يد نأكل؟ Ya, dengan tangan mana kita harus makan? يقول باليمين. Ya, maka dia menjawab dengan tangan kanan. بأي يد نشرب؟ تلقين السنة تلقن تلقين. Ya, betul-betul mentalkin dan mendikte anak kita tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. وتقول نحن بهذا متبعين لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. Dan kita jelaskan kepada anak kita, jika kita lakukan ini berarti kita betul-betul mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. لماذا تنتشر البدع؟ Ya, di sini ada sebuah pertanyaan, kenapa bid'ah itu tersebar? ما السبب؟ Apa sebabnya? السبب أننا لا نحيي السنن. Sebabnya adalah karena kita tidak menghidupkan sunnah. لا بد أن نحيي سنن النبي صلى الله عليه وسلم. Maka di sini kita wajib untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. لأن الآن عندما تظهر بدعة تنسى سنة. Ya, karena apabila bid'ah mulai muncul, maka sunnah itu akan ditinggalkan. والسنة يقول العلماء تجر أختها. Ya. كيف يعني؟ السنة تجر أختها، يعني اليوم بدأت بسنة غدا الثانية الثالثة الرابعة حتى تأتي بالسنة. نعم. والبدعة نسأل الله السلامة تجر وراء البدعة. نعم. Ya, dan sunnah sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama itu akan memanggil saudarinya, dalam artian ya, apabila seseorang mengerjakan sunnah pada hari ini, maka di hari esok dia akan bersemangat juga mengerjakan sunnah-sunnah yang lain dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan bid'ah. Ya. Seseorang yang melakukan bid'ah pertama kali, maka di hari esoknya dia akan senang untuk melakukan bid'ah-bid'ah yang lain. إذا ما رأيكم من اليوم نبدأ. Ya. Bagaimana menurut antum jika seandainya hari ini kita mulai? نعلم الأولاد كل يوم سنة أو أكثر. Ya. Kita berusaha untuk mengajarkan anak-anak kita setiap hari satu sunnah di antara sunnah Nabi SAW atau lebih. ونعمل بها. Dan kita amalkan. تقول لولدك اليوم نريد نردد خلف المؤذن كما يقول. Ya, kita ajarkan anak kita, kita jelaskan hari ini ya, kita ingin berusaha untuk menjawab seorang muadzin, menjawab azan seorang muadzin sebagaimana yang dia katakan. أمر سهل لكن أجر كبير. Ya. Suatu masalah yang sangat mudah, namun pahalanya sangat besar. إلا في الحيعلتين. Ya. Kecuali dalam hayya 'alatain, hayya 'alas salat dan hayya 'alal falah. نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. Ya. Kita menjawabnya dengan apa? La haula wala quwwata illa billah. نقول اليوم نريد قبل النوم نقرأ آية الكرسي.
Contoh yang lain, kita ajarkan anak kita, hari ini kita akan membaca ayat kursi sebelum tidur. ننام على الشق الأيمن. Ya, kita tidur misalkan di bagian kanan kita. تأكل من أمامك. Ya, kita makan dari makanan yang terdekat dengan kita. لا تعيب الطعام. Ya, jangan mencela makanan. لا تعطي وتأخذ بشمالك. Ya, jangan mengambil dan memberi dengan tangan kirimu. فنبدأ شيء فشيء، ندرس، نطبق نحن، ونعلم الأولاد، ونتعاون فيما بيننا. Maka di sini kita harus memulai, ya. Kita berusaha untuk mengajarkan sedikit demi sedikit, harus saling tolong menolong antara kita dengan anak-anak kita. Intinya harus mulai. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. كم بقي على الأذان؟ أذن؟ ما سمعنا أحدا. أذنوا. نعم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بعدكم الإقامة. Iqamahnya berapa menit? Berapa menit? Kalau المفروض لكن لا هم يقولوا هذا جماعة ولا بعد الصلاة ندرس. نؤخر ربع ساعة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ممكن ربع ساعة فقط يعني نؤخر قليل إقامة الصلاة. Beliau minta izin, apakah mungkin ya kita akhirkan salatnya insyaallah 15 menit saja? لا إشكال. Enggak masalah. جزاكم الله خير. Jazakumullah.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام Nabi sallallahu alaihi wasallam مات أبوه قبل أن يولد. ya, ayahnya meninggal sebelum beliau dilahirkan. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, artinya beliau dilahirkan dalam kondisi yatim. من هو اليتيم؟ Siapa itu yang dimaksud dengan orang yatim, anak yatim? الذي مات أبوه قبل أن يبلغ. Ya, yaitu seorang anak yang ayahnya meninggal dunia sebelum dia mencapai batasan balik. كالنبي عليه الصلاة والسلام. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. إذن لو وجد عندنا في الأمة الإسلامية من هو يتيم، Maka kalau ada di dalam tubuh umat Islam seorang anak yatim, نقول لابد أن تنظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. maka kita berusaha untuk menasihati mereka. Kita harus berusaha untuk mempelajari sirah, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. لماذا؟ Kenapa? لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتولى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعتمد على أحد، لا يفتقر لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. Ya. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak berpangku dan bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan membimbing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وتجد في الإسلام أعلى الناس شأنا هؤلاء الذين عندهم بعض الظروف كالأيتام. Ya. Dan kita perhatikan bahwa orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi, ya, mereka itu biasanya memperhatikan anak-anak yatim. وأنا لا أذكر أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم يتيم. Ya. Dan contohnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah seorang anak yatim yang dahulunya ayahnya meninggal dunia. عبد الله بن أم مكتوم Abdullah bin Ummi Maktum, نزل فيه قرآن ya, diturunkan Al-Quran kepadanya. يستخلف النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjadikannya sebagai pemimpin di kota Madinah. كفيف لا يبصر. Dan beliau ketika itu buta, tidak melihat. ليس الإشكال في أن الإنسان يكون يتيما. Ya. Bukan masalahnya ketika seseorang misalkan menjadi seorang anak yatim, ولا يكون كفيف. ya, atau misalkan seseorang tidak bisa melihat, ولا معاق ولا ذوي احتياجات خاصة. atau misalkan orang-orang yang memang tunanetra atau hal-hal yang semisalnya. والله هذا كلها ليست إشكال. Ya. Itu semuanya bukan aib, bukan masalah. الإشكال في أن تتعلق بغير الله. Ya. Namun ketahuilah bahwa permasalahannya adalah ketika seseorang bergantung kepada selain Allah. لأن الله سبحانه وتعالى يعوضك خيرا من هذا. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mengujimu, ketahuilah bahwa Dia akan menggantikanmu dengan yang lebih baik. وأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. Dan orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang datang setelahnya. ومن يرد الله به خيرا يصب منه. Dan seseorang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan mengujinya. من يرد الله به خيرا يعني اليتيم يقول أنا. نعم اليتيم يقول أنا. الكفيف يقول أنا أراد الله به خيرا. Maka di sini ya, anak yatim ataupun orang yang buta misalkan, dia harus sadar bahwa yang dimaksudkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka. يعني تحول هذه المصيبة أو هذا الابتلاء إلى شكر، تشكر الله على هذا. Maka kita menjadikan ujian dan musibah ini berubah 180 derajat menjadi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. تظن أن الله سبحانه وتعالى يضيع اليتيم؟ Apakah kita menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan anak-anak yatim? لا يعوض الكفيف؟ Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menggantikan yang lebih baik kepada orang yang buta? لا والله. Ya,
Tidak mungkin Allah melakukan hal itu. لكن بشرط Ya. Namun dengan satu syarat. أن تلتجئ إلى الله لا إلى غيره. Kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak kembali kepada selainnya. تطلب من الله لا من غيره. Tidak meminta kecuali kepada Allah Subhanahu. نعم صحيح حث الإسلام على هذا. Betul bahwa agama Islam mengajak masyarakat, ya, kaum muslimin untuk memberikan perhatian anjurkan oleh syariat Islam. نعم ومن الخطأ أن يسمى هذا معاق. تعرف المعاق؟ المعاقين لا يتحرك مثلا مشلول. من الخطأ أن يسميه معاق. نعم. Di antara kesalahan, ya, ketika orang-orang seperti mereka itu dinamakan dengan mu'aq, yaitu orang-orang yang memang yang tidak bisa melakukan apa-apa. ولهذا تجده هذا اللي يقال عنه معاق ناجح أكثر من الذي ليس فيه شيء. والله. Padahal, ya, kalau seandainya kita perhatikan orang-orang yang diuji seperti mereka itu bisa menjadi orang sukses melebihi orang-orang yang sehat. نعم. Ya. فأنت اطلب من الله. Maka, ya, Anda di sini harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. افتقر إلى الله. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. تبذل كل ما أعطاك الله من قوة. Ya, kita harus berusaha untuk menggunakan segala kekuatan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. لا يضيعك الله سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakanmu. لكن أن تلتفت وتنظر إلى فقط الأشياء السوداء في حياتك هذا ليس بسلوك صحيح. نعم. Namun, ya, apabila, ya, seseorang hanya melihat, ya, pengalaman-pengalaman buruknya saja, maka tentunya ini bukan jalan yang benar, ya, dalam menghadapi dunia ini. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا. Nah, akhir kata, ya, beliau doa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan antum semua ganjaran yang terbaik di sisinya. عندنا موقع فيه الدروس المهمة لعامة الأمة فيها الآداب والأخلاق الإسلامية وغيرها. Nah, نعم. ya, beliau ingin menyampaikan bahwa beliau ini memiliki situs website, ya, yang dinamakan dengan Ma'had As-Sunnah. Kalau kita klik di Google itu Ma'had As-Sunnah Haitham Sarhan, insyaallah akan muncul. Di situ di dalam website tersebut ada banyak pelajaran yang beliau ajarkan. Seperti contohnya Durus Al-Muhimmah, kitab Durus Al-Muhimmah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Beliau memberikan penjelasan secara ringkas dan beliau bagi menjadi beberapa materi. Dan setiap materi itu beliau ikut sertakan dengan evaluasinya. Jadi evaluasi setelah materi-materi yang beliau sampaikan itu menjadi tolak ukur pemahaman kita terhadap materi yang kita pelajari. Dan ini sangat bermanfaat sekali. Coba antum pelajari, antum daftarkan diri antum dengan akun yang baru, kemudian ikuti pelajarannya di situs website beliau. نريد نتعاون على التعلم على العمل على الدعوة على الصبر. Beliau ingin mengajak kita untuk saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Dalam hal apa? Dalam belajar, dalam mengamalkan ilmu, dalam berdakwah, dan juga dalam bersabar. جزاكم الله خير. سبحان الله. فرصة للسؤال والجواب بعد الصلاة. بعد الصلاة ممكن. Baik, nanti akan dibuka sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya setelah salat insyaallah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استووا ترصوا اعتري. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم إياك الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كان هناك يوجد سؤال أو استفسار بسم الله. نعم. Padahal ada yang mau bertanya langsung bisa silakan. Silahkan. Jangan kasih. لا لا لا. Jangan dikasih mic. ميكروفون لا تعطي أحد. نعم. لماذا؟ لماذا؟ نعم. Kenapa nggak kasih mic? لماذا؟ لأن ممكن ميكروفون يأخذ واحد ويصنع لنا محاضرة. صحيح والله. Karena kalau seandainya kita kasih mic, nanti takutnya nanti dia cerita. Boleh jadi dia ngisi kajian nanti. صحيح. أو ممكن مثلا يسب يتكلم في السياسة مثلا. Atau mungkin juga nanti ada yang bertanya malah berbicara tentang masalah politik atau tentang masalah celaan terhadap pemimpin misalkan. Makanya tidak perlu. Boleh langsung, tapi tidak perlu pakai mic. Ya, silahkan. أو يكون مثلا مجنون ممكن. بعدين ايش تصنع؟ لا خلاص هكذا قام اجلس وانتهى الموضوع. Ya, jadi insyaallah cukup dengan tadi pertanyaan langsung tapi suara aja tanpa mic. Silahkan. نعم يا أخي. نعم. السلام ورحمة الله. Salam. وياكم. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menjaga ukhuwah Islamnya yang sesungguhnya. Sementara yang Anda ketahui ukhuwah Islamnya itu terbagi dari tiga. Yang pertama ukhuwah darahnya, kedua ukhuwah watonnya, dan ukhuwah Islamnya. Mana
Ya. وإياكم. وأيها أرفع درجة من جهة النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار. المهاجرين هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، والأنصار هم الأوس والخزرج الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآزروا ونصروا المهاجرين وتآخوا معهم. نعم. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar. Orang-orang muhajirin adalah mereka yang berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Adapun orang-orang ansar, mereka adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kabilah Aus dan Khazraj, dan mereka yang membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. صنعوا أشياء يعني يقولوا في التاريخ لم تحدث ولن تحدث لن تتكرر. نعم. Orang-orang Ansar pada waktu itu ya melakukan sebuah keistimewaan, sebuah perbuatan yang tidak pernah terjadi dalam sejarah atau bahkan tidak akan terjadi setelahnya. أخوة إسلامية. Yaitu ukhuwah Islamiyah. كان الواحد من الأنصار Ya, dahulu salah seorang dari kalangan Ansar يقول لأخيه من المهاجرين ya, berkata kepada salah seorang dari kalangan muhajirin yang merupakan saudaranya, خذ نصف أموالي ya, ambillah setengah hartaku. وانظر إلى أي يكون عنده زوجتين، يقول انظر أيهما أحب إليك أطلقها حتى تنقضي عدتها تتزوج بها. يعني هو اللي يختار مو هذا اللي يختار. نعم. Bahkan ya, orang Ansar dahulu berkata kepada salah seorang dari kalangan muhajirin, cobalah engkau melihat salah satu di antara kedua istriku, mana yang paling engkau sukai, aku akan mentalaknya dan engkau menikahinya. Coba lihat, perhatikan di sini bahwa bukan dia yang memilih untuk saudaranya, namun saudaranya yang memilih salah satu di antara kedua istrinya. عندنا أخوة في النسب. Kita di dalam agama Islam ada yang dinamakan dengan ukhuwah dalam jalinan atau ikatan nasab. حث عليها الإسلام. Ya, tentunya agama Islam mengajak untuk menjalin ukhuwah tersebut. أخوة في الدين حث عليها الإسلام. Dan juga ukhuwah dalam agama Islam ini dianjurkan oleh Islam. إنما المؤمنون إخوة. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka saling bersaudara. نعم. نعم. لا، ليس الغضب انه لا تغضب ابدا، لا، ما يمكن انسان ما يغضب، لكن الغضب لا يخرج عن الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. لابد كل إنسان يحب ويكره ويغضب، ما في إشكال، لكن الغضب لا يخرج عن الشريعة. مفهوم؟ كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويرى هذا في وجهه، ويحزن ويرى هذا في وجهه، ويفرح ويرى هذا في وجهه. مفهوم؟ نحن نتكلم عن الغضب الذي يخرج الإنسان عن الشريعة، يجعل يخالف الشريعة، يغضب، يكسر، يرمي. نعم، قال لا تغضب. نعم. Kata beliau, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada salah seorang sahabat untuk jangan marah, itu bukan berarti ya seseorang tidak boleh marah sama sekali. Ya. Karena seseorang di antara sifat dan tabiatnya adalah marah. Dan maksud dari larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah janganlah marah. Ya. Dan ketika seseorang ya,
mengeluarkan amarahnya sehingga dia berbuat sesuatu yang menyelisih syariat Islam, memecahkan benda ini atau misalkan menampar dan seterusnya. Bahkan dahulu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah marah di dalam sebuah hadis, ya, dikisahkan oleh salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sekalipun membalas dendam terhadap keburukan yang dilakukan kepadanya, kecuali berkaitan dengan sesuatu yang melanggar hak dan kehormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Boleh seseorang benci, marah, namun jangan sampai melampaui batasan sehingga dia melakukan sesuatu yang menyelisih syariat Islam. Dan ini yang dimaksud di dalam larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak marah. Maksudnya, janganlah kalian marah yang mengantarkan kepada sesuatu yang menyelisih syariat Islam. إذا لابد يكون غضبك ورضاك لله لا للدنيا. كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. Harusnya kita itu menjadikan amarah kita dan keridhaan kita itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dahulu dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena diri dan kehormatan kita. Nah. نعم. ما شاء الله. نعم. وانت واقف. نعم. عليكم السلام. نعم. طالب العلم يقدم الأدب أم يقدم دراسة كتاب التوحيد؟ الاثنين. Kata beliau dua-duanya. العلم يريد الأدب والأدب يريد العلم. Ya. Karena adab itu harus disertai dengan ilmu. Begitu juga ilmu harus berbarengan dengan adab. نعم. فيمشي بالأدب والعلم مع بعض. Maka seorang penuntut ilmu harus berjalan bersamaan dengan adab dan ilmu. جبريل عليه السلام جاء في صورة المتعلم المتأدب. Ya. Malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyandang sebuah status penuntut ilmu. مهيأ لإيش؟ لطلب العلم. Ya. بالأدب. Ya. Dan ketika itu, ya, beliau datang untuk menuntut ilmu dan juga dengan etika dan adab yang beliau lakukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. موسى عليه الصلاة والسلام. Contoh yang lain, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. أمره الله Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya أن يتعلم من الخضر. ya, untuk belajar menimba ilmu dari Nabi Khidir. موسى عليه الصلاة والسلام أفضل من ملء الأرض من الخضر. Ya. نعم. Nabi Musa alaihi salatu wassalam jauh lebih mulia daripada Nabi Khidir. Ya. لكن أمره الله. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hal tersebut kepada Nabi Musa. أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يبين للخضر أنه مهيأ للطلب. Ya. Nabi Musa ingin menjelaskan kepada Nabi Khidir, ya, tujuannya beliau datang adalah beliau siap untuk menimba ilmu. تواضع موسى عليه الصلاة والسلام. للمتعلم لابد يتواضع. Ya. Maka di sini Nabi Musa alaihi salatu wassalam bersikap tawadhu, dan seorang penuntut ilmu harus memiliki sikap tawadhu. ما قال له علمني. Ya. Nabi Musa tidak meminta kepada Nabi Khidir, ajarkan aku. عرض عليه. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت. كأنه يقول أنت عندك علم، أنا أريد تعلمني شيء من هذا العلم. متواضع. عرض عليه عرض ما لم يأمر موسى عليه الصلاة والسلام. موسى عليه الصلاة والسلام أعلى من الخضر. نعم. Kata beliau, Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak memerintahkan Nabi Khidir untuk mengajarkan ilmu secara langsung kepada Nabi Musa. Tapi Nabi Musa di sini, ya, menawarkan kepada Nabi Khidir, maukah Anda mengajarkan ilmu kepada aku yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepadamu. Ya. Di sini Nabi Musa bertawadhu, bersikap merendahkan diri kepada Nabi Khidir. Padahal Nabi Musa lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Khidir. لا فائدة من علم بلا أدب. Ya. Tidak ada faedahnya, ya, seseorang yang menuntut ilmu namun tidak beradab. هل تستطيع أن تصوم السنة ولا تفطر؟ Ya. Apakah Anda bisa, ya, berpuasa setahun penuh dan tidak berbuka? تقدر؟ Apakah mampu? لا. Tidak mampu. هل تقدر أن تقوم الليل من بعد العشاء إلى الفجر كل العام؟ Ya. Apakah kita mampu melaksanakan salat malam dari setelah Isya sampai tiba waktu subuh sepanjang hari sampai setahun penuh? لا. Jawabannya tidak. إن المسلم لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم
القائم. Seorang muslim akan mendapatkan dengan akhlak baiknya derajat yang tinggi sama dengan orang yang berpuasa dan orang yang melaksanakan salat malam. إذا تقدر تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تنام بحسن الخلق. Ya. Maka dengan kita berakhlak baik, itu sebetulnya ya secara tidak langsung kita itu ya sedang mengambil sebuah tingkatan dan mendapatkan sebuah pahala seseorang yang berpuasa tanpa berbuka dan seseorang yang melaksanakan salat malam tanpa beristirahat. قال عليه الصلاة والسلام المسلم من هو؟ قال من سلم الناس من لسانه ويده. هذا مسلم. نعم. Nabi SAW juga bersabda, seorang muslim, siapakah dia? Kata beliau, yaitu seseorang ya, yang orang lain terselamatkan dari kejahatan lisannya dan tangannya. Ini adalah seorang muslim. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. Ya. Dahulu ada salah seorang lelaki datang kepada baginda Nabi SAW. قال أنا مسلم. Ya. Kemudian dia bertanya, apakah saya seorang muslim? قال سل جيرانك اسأل جيرانك لأنهم يشهدوا عليك هل أنت تعمل بالإسلام أو لا. نعم. Kemudian Nabi SAW menjawabnya, tanyakan hal ini kepada tetangga-tetanggamu. Kenapa? Ya. Tujuannya adalah agar tetangga-tetangganya yang memberikan persaksian kepada dirinya, apakah dia betul-betul mengamalkan syariat Islam atau tidak. نعم. اسأل شيخنا عن ما هي البدع مثال البدع وحكم الابتداع. نعم. عندنا سنة. Di dalam agama Islam ada yang dinamakan dengan sunnah. وعندنا بدعة. Dan juga ada sebuah istilah yang dinamakan dengan bid'ah. كل أمر محدث في الدين. Yang dimaksud dengan bid'ah adalah segala sesuatu ya yang baru yang dibuat-buat dalam perkara agama Islam. لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. Dan perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. ما حكم البدعة؟ Apa hukum berbuat bid'ah? بدعة كبيرة من كبائر الذنوب. Ya. Perbuatan bid'ah adalah salah satu di antara dosa-dosa besar. ضلالة. Ya. Dan juga bisa menyesatkan seorang hamba, seorang pelakunya. البدعة تهدم سنة. Ya. Bid'ah juga bisa menghancurkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. السنة يدل عليها الكتاب والسنة وفعل الصحابة رضوان الله عليهم. Adapun ya, sebuah perbuatan dinamakan sunnah apabila ada dalilnya dari Al-Qur'anul Karim, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga perbuatan praktek dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. مثال يقول Contohnya, اليوم نريد نصلي العشاء 6 ركعات. misalkan hari ini ya kita mau melaksanakan salat Isya 6 rakaat. ممكن. Apakah boleh? نعم. Boleh atau tidak? نعم ممكن. Ya, kita katakan ما boleh. الإشكال؟ Ya, tidak ada صلاة. apa masalahnya. نزيد ركعتين نقرأ فاتحة وركوع وسجود. Karena ini berkaitan dengan sholat. Boleh kan? Kita menambahkan 2 rakaat, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah dan juga membaca. هل يعاقبنا الله على الصلاة؟ Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menghukum hambanya karena dia melaksanakan salat? لا. Tentu tidak. لكن يعاقبك الله على خلاف السنة. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم 6 ركعات؟ لا. اللي يصلي 6 ركعات كأنه صلى العشاء 3 ركعات. نعم. Namun yang jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghukum Anda ketika Anda menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang melaksanakan salat Isya 6 rakaat itu sebetulnya sama dengan orang yang melaksanakan salat Isya 3 rakaat. Dia menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. كما لا تزيد لا تنقص من العباد. Sebagaimana seorang hamba tidak boleh menambah-nambah syariat Islam, dia juga tidak boleh mengurangi syariat Islam. نعم. إن شاء الله Jangan في مشكلة. نعم. هذا يطلب منك أن يدعو له بحاجاته. نعم. تفضل. لكن اوقف. نعم.
وياكم. السؤال يعني نتأكد أن لابد نعامل الناس دين والترتيب، لكن السؤال هل يجوز نعامل أو يذكر الناس بشدة في بعض الأحيان؟ نعم، الأصل اللين. Ya. Pada asalnya seseorang itu harus bersikap lembut. وأحيانا في شدة. Ya. Dan boleh kadang-kadang seseorang memerlukan sikap sedikit kasar. إقامة الحدود الآن Seperti penerapan sanksi-sanksi dalam syariat في Islam. شدة. Apakah di sini ada sesuatu hal yang cukup نعم، keras? لكن المصلحة أكثر. Ya, kita katakan iya betul. Ya, di sini ada sesuatu hal yang cukup keras, namun طيب. kemaslahatnya lebih besar. هذا يقول أنا متى أعرف اللين ومتى أعرف الشدة. Ya. Boleh jadi di antara kita ada yang bertanya, ya, kapan kita bersikap lemah lembut dan kapan kita bersikap agak sedikit keras. ادرس السنة. Maka caranya adalah dengan mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. تمام. نعم. هذا يقول ادعوا لي. Ya, ada pertanyaan yang meminta doa kepada Syekh Haytham. نعم. طيب أنا عبد مثلي مثلك. Maka beliau menjawab, katanya bahwasanya saya adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Anda hamba Allah. والدعاء عبادة. Dan doa adalah ibadah. هل أنا أعبد عنك؟ Ya. Apakah saya boleh mewakili ibadah atas namamu? لا، أنت ادعو. Ya. Tidak boleh. Harusnya Anda yang berdoa kepada Allah. وممكن أنت تدعو لي وأنا أدعو لك. Ya. Dan boleh juga ya, saya mendoakanmu kebaikan dan kamu juga mendoakan. أما تترك العبادة وتقول يا شيخ يا إمام المسجد أنت ادعو لي. Ya. ممكن. Adapun jika seseorang meninggalkan ibadah, kemudian minta perwakilan ya kepada orang lain untuk mendoakan permasalahan-permasalahannya, sementara dia sendiri tidak melakukan doa, tidak berdoa kepada Allah, apakah ini mungkin? ثم إذا أنت لديك مانع من إجابة الدعاء حتى لو دعوت أنا لك لا يستجاب، لابد تزيل المانع هذا. نعم. Kemudian satu hal yang perlu diperhatikan, apabila di dalam diri kita ada salah satu penghalang ya, yang menghalangi dari pengabulannya doa Allah, dari pengkabulan doa, maka meskipun aku sekalipun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untukmu, niscaya tidak akan dikabulkan. إذا لابد نعلق الخلق بالخالق. Maka di sini kita harus mengajarkan manusia untuk menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. نعم. هذول الأمامنا الصغار عندهم شيء سؤال؟ Ada pertanyaan, anak-anak ini, para santri ada pertanyaan. إذا ما عندكم أنا أسألكم. Ya, kalau seandainya para santri tidak ada pertanyaan, beliau yang akan bertanya. نعم. Ya. خلاص. نكتفي. سؤال واحد. Satu pertanyaan. نعم، آخر سؤال. في أحد Soal yang terakhir. Siapa? نعم يا أخي. Ya, silakan soal yang terakhir. وإليكم. باللي تريد، حتى لو بالإنجليزي ما في مشكلة. نعم. نعم. بالعربية أفضل. نعم. نعم. عليه الصلاة والسلام. حينما الولد يعني يوقف الصلاة أو يقطع عن الصلاة أو يترك الصلاة. الله يبارك فيك. إذا جاءك عندك أولاد الآن 7 سنين؟ ما عندك؟ إذا جاء الأولاد الله يسر. الأب لابد قلنا يكون قدوة للأولاد في الصلاة. Ya, tadi kita telah menjelaskan bahwa seorang ayah harus menjadi panutan untuk anak-anaknya dalam masalah salat. الأمر بالصلاة 7 سنين، لكن قبل يهيئ للصلاة يأخذ معه للصلاة. Memang benar, datang perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seseorang memerintahkan anaknya untuk melaksanakan salat ketika umurnya 7 tahun. Tapi sebelum 7 tahun harusnya sudah dididik untuk melaksanakan salat. الآن أنتم أين أولادكم؟ Ya, sekarang antum yang ada di sini, mana anak-anak antum? أين هم؟ Mana? طيب غدا تبحث عنهم تقول لماذا لا يأتوا الجماعة؟ صح. إذا لابد تأتوا بهم، لكن تحافظ عليه في المسجد، لا يشوش في المسجد. Kata beliau, sekarang kita tidak mengajak anak-anak kita untuk sholat. Tapi nanti ketika mereka dewasa, mereka tidak sholat berjamaah di masjid, kita yang mencari mereka. Mana kalian?
Makanya di sini pelajarannya bahwa kita harus berusaha untuk mendidik dan membiasakan mereka sholat di masjid. Tapi catatannya harus kita yang pegang. Kita jaga dia. Jangan sampai membuat keributan di masjid. ثم ممكن أنت لا تحتاج للضرب، هذا الضرب آخر الدواء. Ya. Kata beliau, boleh jadi kita tidak perlu pendidikan dengan pukulan kepada anak kita. Jadikan pukulan ini adalah solusi yang paling terakhir. لا، هو إذا يذهب للصلاة الولد سيذهب معه أصلا. إذا عود الولد أن دائما يذهب ويأتي معه، الأولاد دائما يتبع الأب. Jadi kalau seandainya orang tuanya membiasakan anaknya untuk sholat sejak dini, maka setiap kali ayahnya mendatangi masjid untuk sholat, anaknya akan ikut. Karena seorang anak itu akan berada sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh orang tuanya. تدعو الله. Nah, di sini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. تستعين بالله. Meminta pertolongan kepada Allah. والله لا يضيعك الله. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan antum. نعم. Ya. خلاص. Soal. Anak-anak أيوة. طيب. سبحان الله، نصيحة عامة ليست نصيحة ثمانية، كل هؤلاء لازم يطلبوا العلم. Di sini, ya kata beliau, nasihat ini berlaku umum. Semuanya harus belajar mencari ilmu. طلب العلم فريضة على كل مسلم. Karena menuntut ilmu ini hukumnya wajib atas setiap muslim. الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد. Ya, baik dewasa ataupun anak-anak, lelaki ataupun wanita, merdeka ataupun budak. لا يوجد مثل طلب العلم. Ya, tidak ada amalan yang istimewa seperti menuntut ilmu. الإمام الشافعي إمامنا الإمام الشافعي رحمه الله Imam kita adalah Imam Syafi'i pernah berkata, يقول طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. menuntut ilmu itu jauh lebih mulia daripada salat sunnah. هذا يقول جزاك الله خير. Ya. لا أصلي السنن أنا طالب علم. Ya. نعم. Kemudian ada yang berkata misalkan, syukran, jazakallahu khairan. Kalau begitu saya tidak akan melaksanakan salat sunnah. Saya cukup menuntut ilmu saja. لا Ya, bukan seperti itu cara memahaminya. لا طالب علم لابد يعمل بعلمه. Ya. Bukan seperti itu cara memahaminya. Justru seorang penuntut ilmu harus mengamalkan ilmunya. لكن الآن مثلا ما صليت سنة العشاء، لماذا؟ عندنا علم، بعد العلم صلي سنة العشاء، مفهوم؟ Ya. مو تقول جزاك الله خير خلاص طالب علم أصلي. Ya. نعم. Contohnya misalkan dalam kasus kita saat ini sedang kajian misalkan, ya dia belum melaksanakan salat sunnah, maka yang lebih baik bagi dia adalah duduk untuk mendengarkan ilmu, kemudian setelah selesai kajian baru kalian salat sunnah, bukan memahaminya meninggalkan salat sunnah secara mutlak ya. الإمام مالك رحمه الله Imam Malik rahimahullah سئل عن رجل، pernah ditanya tentang seseorang, هذا الرجل محكوم عليه بالقصاص، يعني ممكن يومين ثلاثة يضرب عنقه. seseorang ini ya orang ini telah diberikan sebuah keputusan bahwa dia ini akan dibunuh, akan dikisos. قيل يا أبا عبد الله رجل محكوم عليه بالقصاص ولم يبقى معه من الوقت إلا قليل، ماذا يصنع؟ يعني يكثر من الصلاة أو قراءة القرآن أو الصيام أو الاستغفار أو ماذا يصنع؟ نعم. Wahai Abu Abdillah, ada seseorang, كنية ya, الإمام مالك Abu Abdillah adalah kunyahnya Imam Malik. Wahai Abu Nah. Abdillah, ada seseorang ya yang sebentar lagi akan dikisos. Tidak banyak waktu yang tersisa untuk dirinya. Apakah amalan yang harus dia lakukan? Ataukah dia harus memperbanyak puasa? Ataukah dia harus memperbanyak beristighfar, memperbanyak doa? Karena dia tidak memiliki banyak waktu. Apa yang harusnya dia lakukan? قال يطلب العلم وإن لم يعمل به، يعني أفضل عبادة عند الإمام مالك رحمه الله بعد الفرائض طلب العلم. Ya. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, ya, yang harus dia lakukan adalah menuntut ilmu meskipun dia tidak mengamalkannya. Artinya di sini ya Imam Malik berpendapat bahwa menuntut ilmu ini jauh lebih mulia setelah amalan-amalan wajib, ya, jauh lebih mulia daripada amalan-amalan sunnah. نعم. إذن
لكن لا تطلب علم من جوجل Ya, namun di sini jangan kita belajar dari Google أو واتساب atau dari WhatsApp أو فيسبوك. atau dari Facebook. لا لا هذا لعب. Ya, ini main-main. مفهوم؟ لا، تبحث دروس العلم، معهد تعليم، أستاذ تدرس عليه، لابد حتى ولو عن بعد، بس لكن مكان موثوق. أما جوجل واتساب لا هذا ليس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kata beliau, ya, seseorang yang ingin mempelajari ilmu, dia itu harusnya mencari guru, ya, mencari guru yang jelas, yang bisa dipercayai keilmuannya, atau misalkan mencari sebuah madrasah, atau mencari sebuah ma'had. Tidak belajar dari Google, tidak belajar dari WhatsApp, ya, kepada seseorang yang tidak diketahui, ya, tidak bisa dipercayai misalkan keilmuannya, amanahnya, ya. Tidak apa-apa kita belajar online, tapi kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa kita belajar kepada seorang guru yang bisa kita timba ilmunya. الله سبحانه وتعالى لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستزيد من شيء إلا من العلم وقل رب زدني علما. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan terhadap sesuatu kecuali tambahan ilmu. Secara tegas Allah mengatakan, wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya Rabb, tambahkanlah aku ilmu. أحسن وظيفة في العالم. Ya. Pekerjaan yang paling baik di dunia ini. تطلب علم وتكون داعيا إلى الله. Pelajari ilmu, kemudian engkau menjadi dai yang mengajak orang ke jalan Allah. والله وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. Demi Allah, karena ini adalah tugasnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. ممكن تشتغل عامل نظافة أحسن. Atau mungkin menjadi tukang bersih lebih mulia. أحسن. Apakah lebih baik menjadi tukang bersih-bersih? طالب علم الثوب نظيف والطاقية ويدرس في المسجد وفي المدرسة وهؤلاء أهل المسجد يحترموا ما شاء الله يا طالب العلم صح؟ أحسن وظيفة والله. Tentunya seorang penuntut ilmu ini adalah pekerjaan dan tugas yang paling baik. Karena seorang penuntut ilmu pakaiannya baik, ya, dan juga dia belajar di masjid, dia belajar di sekolah, ya, orang-orang banyak menghormatinya, menghargainya. Jauh lebih baik daripada tukang bersih-bersih. لكن ليتك تسلم من الشياطين، ليتك تسلم. Ya. Namun, ya, saya berharap ya kita ini terbebaskan atau dijauhkan dari bisikan setan. شياطين من؟ Ya. Setan siapa? الإنس. Ya. Setan dari manusia, dari jenis manusia. ممكن يأتيك. Ya. Boleh saja dia mendatangimu. إيش تصنع في العلم؟ وإيش تستفيد؟ Ya. صحيح. Dia akan mengatakan kepadamu, apa yang kau lakukan? Apa faedah kau belajar, menuntut ilmu? Apa faedahnya? الجاهل يريدك جاهل مثله. Ya. Orang yang jahil, itu dia menginginkan kita agar jahil juga seperti dia. الشيطان يريد تكون شيطان مثله. Ya. Seperti itu juga setan. Ya. Dia ingin ya, orang yang ada di sekitarnya menjadi setan sepertinya. وأنت اختار. Ya. Dan antum yang memilih. تكون مع الشياطين Apakah antum mau bersama para setan? أو تكون مع أولياء الله Atau bersama para wali-wali Allah. صالحين في العبادة في الطاعة في العلم في قراءة القرآن في الحديث. نعم. Yaitu orang-orang saleh dalam beribadah, dalam belajar, dalam mempelajari ilmu, dalam Al-Quran, dan juga dalam mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. الملائكة تستغفر لك وأنت تطلب علم. Ya. Para malaikat memintakan ampun untuk kita, sementara kita mempelajari ilmu. صح. Betul? ويذكرك الله سبحانه وتعالى في من عنده. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyanjung kita di hadapan para makhluknya di sisinya. فلا تسمع للشياطين. Maka jangan pernah mendengarkan bisikan para setan. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وأنا أعتذر على التأخير وعلى التأخير. Ya. على 2 تأخير. نعم. Kata beliau, ya, setelah beliau menutup kajian ini, beliau meminta maaf atas keterlambatan kedatangan beliau dan juga keterlambatan mengakhiri kajian ini. نعم. جزاكم الله خير. Jazakumullah الله يبارك khair. فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.